Warning 10! Uy! 19-10 ang Uy! 10 seconds! Kapal ka, ano? Ika, nag-iinit na strelyo. Bang, bang, bang! Bang, 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 bang! Ano? Patay ka dyan, bro. Patay ka, board. Bro. 10 seconds! Time out! Masyar ng live natin. Sige, laki ka! Kilala ko yan, player ng Sarbitic yan. Bang, bang, bang! Aray ka, uupo ka! Ay! Shoot! Nang inumbang mo na ito. Marami kong pera. Strelyo, bag mo ka naman. Dali. Bro. Tiro. Estrella, no? Estrella. Estrella. Angat kamay lang. Hayaan mo lang siya. Hindi mo Right to shoot! ano, Estrella. Possession? Oo. Tira mo na ng tiyan. Kaya mo muna. Yes, sige, pa-drive mo. Yes, sige. Walang alangan. Right to shoot! Walang alangan. 3-0 ah. Lamang Estrella. Ilan yung sa foul? 3-0, lamang Estrella. Angat mo, wala pa rin. Ako na. Angat mo. Right to shoot! Tira. Kilala ko yan, player ng Sarbitic yan. 5-0. 5-0. Talaga yan si Gabin. Sige. Foul. Pa-share ng lano natin. Pa-share ng live natin. Sige, laki na. Pa-share ng live natin. Grabe yun, highlights ko. Right to shoot! Uy, speaker mo eh. 5-1 sa score. Up to ilan 5-1? Right to shoot! Foul. Sumbi tayo. Sa bayanan. Sumbi tayo. Sumbe? Kilala ko yan. 5 seconds! Palpal ka, ano. Ika, nag-iinit na strelyo. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang daw. 7-1. Bang, bang, bang daw. Grabe, ito, bro. 5 seconds! Foul. Ano, patay ka dyan, bro. Patay ka, board member pala yun. Pushing foul. Ano, iwan na. Patay ka dyan, bro. Patay ka dyan, bro. Turbul yun, grabe mga boss. Turbul nga yun. Pwede ka na yung shooting yun. Right to shoot! Ika, napapahuli na siya. Right to shoot! Have to shoot. 9-3! 9-3 ang score ha. Right to shoot! Grabe yun. Patay ka. Bro. 11-3! Bro. Silva, pa-share na live Right to natin. shoot! Sige. 11-4! Bro. Dito tayo mga boss. 10 seconds! Foul. Ito. Grabe yung mga boss. Bro. 10 seconds!
Foul. Ito mga boss ha. Warning na. Warning penalty. Warning for penalty na. Warning for penalty. 10 seconds! Salabay. Ayun o. Bro. Hold. 10 seconds! 11-5. 11-5 ang score natin mga boss. 10 seconds! Estrella, tumira, bro. 12-5. Ayun, bro. 10 seconds! Tumubok. 12-7. 12-7. Uy! 10 seconds! Sige na, tuloy lang. Pag walang pito. Pag wala kang laro eh. Pag wala yung pito, tuloy. 10 seconds! A second. Kumabang-bang din niya. Shoutout sa'yo, Marvin Francisco. Dito kami ngayon. 10 seconds! Ten seconds! 10 seconds! Mga boss. 10 Tumira, seconds! bro. 10 seconds! Bro. 13. 7 seconds! 21? 10 seconds! 5 seconds! 10 seconds! 5 seconds! Ten seconds! Estrella tsaka Laram. Lalaban dito mga boss. Bro. 10 seconds! 5, 9, 59. Dito tayo mga boss ngayon sa ano? Sa Bayanan. Shoutout sa inyo. Mga tropa din sa 1B. 5 seconds! Ayun, shoutout sa mga viewers mo na eh. Patay ka, bro. 10 seconds! Sumubok. Tama ang Australia. Tumira. Bro. 79! Bro. Ano yun? Uy, Nel, dito! Uy, nananab. 10 seconds! Boxing na laban sa YouTube dyan. 5 seconds! Patay na! Patay ka dyan, bro. Bro. Martel, ulit! Take time. Alam doon! Patay ka, tinapos na. Penalty na kayo. Gandang laban to kanina. 10 seconds! Warning 10! Uy! 19-10 ang score.
1 point. 10 seconds. Teka, tinira na. Bro. Isang tira na lang yan, oh. Malayo. 10 seconds. Patay. Patay, ito na yata tumapos. Bro. Hindi naman kayo papatirahin na maayos yun. Dati, tapos na. Isang tira na lang ba? 10 seconds. Patay ka dyan, bro. 1 point na lang. 10 seconds. Saka ni Beer, pa-share naman na itong live namin. Last. Last na po. Sabi tayo. 10 seconds. Time out. Patay, pingot. Nakahango pa. Parang bibi pa. Malapit 10 na. seconds. Oo naman, Tatay Erlon, oh. Shoutout sa'yo. Patay ka, pinilit na. Foul. Tapos na ba? Bibigyan ba ng pag-asa ang kalaban? Ayun, oh. Bro. Ayun, oh. Bro. Ka-shot ang Estrella. Pass out. Ayun, score natin, oh.